Quelques jours après le bombardement aveugle par drone et attaque de la cité de Kinigi en territoire du Massissi par le FRDC Wazalendo FDLR, le gouverneur du Nord Kivu, soucieux de sa population, s'est rendu sur place pour évaluer le dégât humain et matériel et apporter réconfort aux familles des victimes. Sur place à Kinigi, où il est arrivé ce 3 juin 2026, il est 8 heures du matin. Bahati Moussanga Erasto, à la tête d'une forte délégation provinciale, visite le site où une dizaine de maisons d'habitation et boutiques ont été bombardées par des drones du régime de Kinshasa. Tout est devenu cendre, constate avec regret l'autorité provinciale. Nous sommes en plein centre commercial de Kinigi. Utafika kwenye drone zilipiga hapa kwa miti na kwa kanisa. Unaona na ile nyumba pale unafasi kwenye walipiga. Unaona hapa waliunguza manyumba. Ndio shida ya government. Ile ni kawaida, hao wanaua watu kila siku, kwani hao haiko Mungu. Mungu ndio iko na nguvu zote za kusema mtu atakufa siku gani au ni kuzungumza peke yake. Sur la colline surplombant le centre de Kinigi, c'est là que l'école secondaire, l'église et le centre portant le même nom n'ont pas été épargnés par les drones. C'était aux environs de 16 heures. Plusieurs morts, des blessés graves, de bien des populations pillées par le FARDC, les Wazalendo FDLR ont été enregistrés. Karengabo Fonda est le révérend pasteur de l'église de la CPC Kinigi et le préfet d'école Hategeka. Ces derniers n'ont pas manqué à exprimer leur émotion. Bref, ce qui leur est arrivé. Yenye ilipitikana hapa, jo drone ikakuja, ikaharibisha kanisa na masomo, hata na mashamba ya miti, yote ikaharibika, na tulishangaa verema kushambulia masomo na kanisa. Ile ni sikitiko kwetu, kwa sababu masomo haihusike na mambo ya politike na igriza haihusike mambo ya politike. Hatuseme kama tuko wa protesie na hii masomo yiko ya Kristo, lakini mambo yote hapa imeharibika. Wenye walitupa drone hapa, drone za government ya Kongo. Vitu yenye iliharibika ni mingi sana na wengine walipata majeraha. Sisi wakaji tunasikitika. Tunajua Kongo iko government sawa nchi zingine. Nchi zingine zinashughulika na raia na zinachinga raia wake. Lakini sisi tunasikitika kwa sababu government hajishughulikie. Wazalendo wamekuja pamoja na jeshi la FARDC na wamekuja kushambulia jeshi la M23, na madhara ni kwamba wamepiga masasi hata na mabomu, zimeshambulia masomo yetu, manjanja imetoboka na mamili ya maklasi zimepata masasi, na hata maji ambayo ilikuwa ikisaidia kwa toilette za wanafunzi nayo imeharibika. Hii ilipitikana ilikuwa siku gani na ilikuwa saa ngapi? Wanafunzi walikuwa wapi? Vita imeanza siku ya 3 ya juma jana, na kila mara wakati ilikuwa ni usiku, wazalendo walikuwa wakija kupigana na jeshi la M23 ambalo lilikuwa likilinda usalama, na wamefanya siku 4 ama 5, na wakikuja kushambulia eneo, wazalendo wamekuja kushambulia eneo na kusimamisha kwanza kazi za masomo, na hivyo watoto tumewarudisha, na tangia vita ianze watoto walikuwa hawasomi. Kwa nini hivyo msomo? Tulikuwa hatusome sababu ilikuwa ni vita, hatuwezi soma ndani ya vita. Ujumbe ambayo tunaweza kuwa nayo ni kwamba vita ni kitu mubaya, ni kwamba wazalendo na gouvernement ya Kinshasa wangejikaza waache vita, kwani vita inaleta madhara mingi, na wakati ndani ya vita hakuna development. Na nikusema kwa leo mashule hayaanza ama hamuyafungula milango ya masomo. Leo njo viongozi wametuambia kusema tupime tuitishe watoto kupitia wazazi, na leo njo siku yetu ya kwanza ya kurudia shule. Ile ni shida ambayo ni shida mama kabambi sana, na nitaprofite presence yenu kusema mtu semee kwa ngazi za yulu, paske siye hatuwezi kuwa amezida kurepare ile maji. Nikusema hao wazalendo na FARDC walifanya siku ngapi hapa ama saa ngapi? Walibaki ama waliishi katika shule hili? Walifika hapa? Walikuwa wakija katika saa za usiku,
wanapiga masasi, wanapiga mabombe, kisha wanarudia. Walikuwa wakibakia ngambo za Kavuta, Kasenyi, Makatobotobo. Ilikuwa hiyo ni maeneo za kando kando ya masomo yetu. Na kwa leo wako wapi sasa? Kwa leo jeshi la Kinanguvu limekuja limepiga marufuku, wamekusharudia kwenye walikuwa wametoka ndani ya mashamba. Hii manguo ni wanafunzi? Hapana, hii ni manguo, ni uchafu ambayo wameachilia hapa wakati walikuwa wakija kupigana. Au centre de santé de Kinigi où nous arrivons sur la même colline, des traces de tir sont visibles. Ici, 2 blessés graves, une fillette de 13 ans et un habitant témoignent avoir reçu des coups de machette lorsque le Wazalendo venait de piller un porc et leur téléphone. Et notre camp frappant, une femme enceinte de son état avait été poignardée au ventre par les Wazalendo avant d'être jetée dans une toilette. Nous sommes à Kinigi. C'est après 2 jours qu'elle fut sauvée. Son bébé, qui venait de naître, fut aussi tué. Fut tué plus tard par ce même Wazalendo FDLR, a-t-elle témoigné sur son lit de malade. uwo mukobwa amakuru bigarasohotse tukabaka amapano ukabaka ibiwe ngo arobatse 2,000 arobatse 3,000 babanyata telefone yanjye baravuze bamfate banambikana naragiye ngeze mu Gasenya hagati ngeze ku mukuru wabo barankubita ngo 40 nje kumutima ni 40 barabwaniriza n'imbunda ninza n'imbunda twakoreshaga mu kiroko defense turi no gusurishiriza M23 ndavuga oya pe ntabwo nasurishirizaga M23 ahubwo nuko namwe muzaga tukabakira nuko nabo twabakira yarahungiye mu rubaye none agarutse bambirinduye baravuga bandase bagiye kundasa abandi baranga abandi bamaje kwanga sinzi ndo yavuye ahita gukubita ukuguru ngo nibafata igiso bahita bagikura mu muza umeze nk'urupasheti bahita akinkubita mu nda akinkubise mu nda ubwo rero arangije rero gendagira imera nk'utuje mbwira abantu mwe baranyishe mubyira mu rugo Kinigi baneye igiso arangije rero gira bagiye kunjyana ku bitaro n'abazi ngo tumujyane ku bitaro baramanura bamfata amaguru n'amaboko begura ibikanda by'iwese bafata ibyakatsi bino byakatsi bapfurika hano bakubita ingumi za muntu amaraso mu matwi no mu kanwa hano no guhita banera musiri sabarimaliza mukamata bakamupiga kisu kutumbo sabarimaliza mupiga kisu bakamukamata bakamutupa mu toilette chance mu toilette buchafu yote enda kumwili sofu kukichwa sari kwa mule sabarimaliza enda akajitingiza kidogo akaenda pembeni akatoka ndani sabarimaliza toka ndani après des jours akasikia azali akazala ile kisu habakutobola kama mtoto bamutoshe akazala après kuzala Bazalendo wakafika pale wakakamata ule mtoto mwenye alizala wakakamata hivi vipande ya mbao wakamupiga mtoto wakamuua wakamaliza muua ndio huyu mama walimfika kwa vile ndio vile aliokoka vile mama pole pole kwa jina ya chama pole sana nawaza siwe kama uko na nguvu bakutunze hapa tutakutunzisha Goma bakutunze mzuri tutamubeba MCZ huyu mgonjwa tutamutumia gari tumubebe Goma apate maswe approprié atunzwe mzuri ndio itamsaidia ndio papa alimsaidia alikuwa alikatala enda Goma kwa nomba kumsensibiliser mais non on voulait les suivre tukujani Goma au niveau à Goma nta kibazo papa bazamutumaho tukujani Goma tutaje intervenir kuvurireyo tukiteho kumubeba Goma tunamutunzishia Goma normalement hapa unaona maisha yenyewe kwa ndani
Kaureta manze yaza. Papa Yari Kinigi. Twe turi kumwe ni watubwiye. Tulikuwa na baba yako njoo mwenye alituambia Gensu unagonjwa. Na mamake. Mamake kwa bali mnaanza kumreferenza kwa mzuri. Juu ya pesa charge mzuri. Uni shangazi yangu, uni ni binamu yangu. mamako. Mama uyu mwana wawe. Ibibazo yabaye none wowe mubaye hafi. Amuzanye ku bitaro nzamukurikiye tunze mwicara hano. Humura arakira. Imana yamurinze. Urana umwisengeneza wanjye isawe mwana ni mubyara. Imana yamurinze ntacyo kibaye. Si kama serikali tutamutunza na atakuwa mzuri. Ni hangane bana. Mukobwa waguse wamumenye? Waguse wagute wamupresente. Njo gouverneur wetu wa province ya Nord Kivu. Misikie. Kono ana maso no garibaga neza. Alipata anestesia asubuhi. Alipata shida. Ndio anestesia asubuhi ngoma kwenda. kuva mbere cyangwa kubera ikibazo ni anestesia. Kuva bakukubite ibyo byinshi. Bazakuvuruza. Kwa ingine kitu abambie ilikuwa tentative ya kumukata kichwa. Wewe bagiye kuguca umutwe? Abandi bari basanye imihoro n'abandi bari ko bakona mukata kichwa. Hii ni kisu yenye ilipita hapa. Naposha ni kamba, walitamfunga shingo wa mnigi, donc wafunge kamba kufa. Le gouverneur de Nord-Kivu a exprimé ses émotions face à cette criminalité qui dépasse le sens humain. Il appelle la communauté internationale à condamner ces actes perpétrés aux civils innocents. Après l'explication de médecins soignants, l'autorité provinciale a ordonné l'évacuation des cas graves de blessés vers Goma, à l'hôpital provincial du Nord-Kivu, pour les soins appropriés en vue de sauver la vie de ces paisibles innocents. Administrateur mutafute gari babaka kisha fika hapa mutafute gari akwe ku hospital isaje babaka kuyi batafute gari mulete Goma tumutunzishe mzuri. Stabiliser, elle peut se stabiliser. Ambulance basi yenye iko médicaliser la santé. Haina problème tukamletea ambulance yenye iko médicaliser. La pala nini? Tutamletea ambulance iko kwa tuwa tufike ku rezo tuite ambulance kama mletea ambulance yenye iko médicaliser. Tutamletea ambulance yenye iko médicaliser. Le garde. Autre cas. Mama na wewe walikupiga masasi? Walikupiga masasi wapi? Wewe ni ngambo gani kunyumba? Kinigi. Na wewe ni Kinigi? Na mwingine? Uko wapi? Mama wewe walikupiga masasi wapi? Wakura shehe. Umu. Mutima warauswasa. hapa. Ndio stable ninawaza. Hii mkono inatumika. Unaweza fanya De son chemin de retour, le gouverneur du Nord-Kivu, Bahati Moussanga Erasto, a visité l'hôtel Guest House Murambi. Nous sommes à Rubaya. Appartenant à un opérateur économique de la place, cet hôtel avait été bombardé le dimanche 24 mai 2026, je vous le rappelle, par les drones du régime de Tshisekedi. Ici, l'autorité constate le dégât matériel causé. Haiko habitation ya mtu, ni hotel. Mlikuwa mnalala watu na kuna piga bomba. One kama ni yenye wanatumikisha ni unyama. Yenye wanatumikisha iko wanadamu, wanatumikisha vitu za wanyama. Hawana susia mtu hiyo. Ni sie, ni raia, wanapenda watu wote wakufe. Tshisekedi na bande zake na Ndayishimiye. Hao wakipata pesa, wanaishi, wengine wote wanakufa, hakuna shida hii. Solution ni sie, hakuna mtu mwingine mwenye atatumalizia hii shida, ni sisi wenyewe wenye tutasaidia population yetu tuitoshe kwa shida hii. Hii bomu ni drone yenye ilitoka Kisangani. Drone yenye ilitoka Kisangani ndiyo ilipiga hapa, ndiyo ilipiga kwenye uliona Kinigi,
ilitoka Kisangani, lakini hiyo hoteli, mwenye hiyo hoteli anaishi Ulaya, ni mfanya biashara, alikuya jenga hapa, na hii famu ya juu ni yake, alikuya akajenga hapa, kwani akwe napokea watu wapate fasi ya kulala hapa. Porteur de messages de réconfort, Bahati Moussanga Erasto appelle à l'unité, la cohésion communautaire, ce qui est la vision de l'FCM 23. Il a promis renforcer les mesures sécuritaires avant de recevoir l'appui total de la population malgré les moments durs qu'ils ont traversés pendant 2 à 3 jours. Ils ont juré apporter soutien à l'armée révolutionnaire congolaise, à la tête le général-major Sultani Makenga.